তিনি फुंखसां जराव त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी नि फाइसिंगतै साख्लाय जाखा 60टा एसेम्बली न तयै मंडल प्रेसिडेंट चंगजाकमानि अ जागाव चंगजाखा 12 टाकारजलानि इंगै निर्मल देबरमा ताबुक बाय वाइनि हाइनो हाय आबागैनो 12 टाकारजला कन्स्टिट्युएन्सि आमसाइनि जत बीजेपी कार्यतारक हामजागै आबिल थंलाख्या तै बरम याफारलाख्या बाइग्रेलिबो खलायजाखा Tini tabno tuinya baik dari kelaj jaga sar. Actually abo sing jodoh Salman no, ini sini Tripura coba, saja Vidhan Sabha ni bisingo jodoh no eksate, Mandal Presiden ni new profi apa ini declare kaya. Ke 12 takarla je Mandal, o jaga bo ang agi bo tongmani kita bo hai na hai songgot party ano. Ani samuni proper kitte bro tapi saya hai ano tapi itu rufika apno tuh ini sini juga musuh ini netritewo sini full kumar tunggu sini sini bortoman jes tunggu projoto ini netritewo cikunsa zaman tagarla theke jumbujura bazar tik lainnya bolok khadai tik lainnya sih masalah Really? Teman asal kuno mana kuno excited apa hai ko ya tangkap party ni bisungo tongi ni party ni adarsu ni bisungo tongi ni yang samung kai tongo party je jagawa ano samung dagiwo je pusto ano daituro anga jaga no tangai samung kai ni ang rajibo tongar bigoto din ang kai bo tongo tabo kai na hai ano o jaga daituro mani bisung tik lainnya sini joto netrito bisung tik lainnya sini sikla boys ko ba mahila sini joto sini amchani joto sini lukurong tuine yang samung kai ni bagine busengo caitok na sini 12 টাকাজলা মন্ডল ভাই তিনি পুইলা অথবা পুইলা তৈসা তিনি সিনি সারা ত্রিপুরা তিনো 60টা বিধানসভা মিছিং তিনি বাহিনী 12 টাকাজলা সিনি মন্ডলনি প্রেসিডেন্ট সংজাখা তিনি ফুঙ্গনো अंका सिनी त्रिपुरानी प्रदेश बीजेपी नि प्रेसिडेंट सिनी ब्रह्म गनां अथवा माननीय राज्य पट्टाइसिनो साख्लाय रेखा सिनी 12 टाकाजला मण्डलनि कटाल बेबे अथवा नवनियुक्त सिनी तापु निर्मल न मुमुं साख्लामा तैने जोंतिने बन तैने स्वागतम अथवा हामजांमानि तैने जोंतिने बाइक रैली जोंतिने बन तैने जों समोदना आबायखौ सारा त्रिपुराबो खायदों आबनि बागैनो जोंतिने बेलायखना खातं थकजाक तामनि हेंका जों नुखा भारतीय जनता पार्टी इंका भारत वर्षनि कायसा पार्टी बताबो बिसौ पैदो एक नम्बर पार्टी हिनजागो जों मने तिनि अब मण्डलनि तिनि न कटाल मण्डल चंगजामा तिनो बसगांनि 2028 विधानसभाव बिनि नेतृत्वनो जों चंगजांगाय बसगांनि जे ब्लेस कमिटिव जों तिनि आरो टाकाजला जम्फुजलानि जे सिनि ब्लक दङ 31 टा ब्लक सिनि जनजाति कुंथाइबारिनि सिनि बीसी सिनी ब्लॉक ने बीसीओ 31 टा ब्लॉक ब्लेस कमिटी आमनो तुई ना हैनो सुंतिने सिनी राज्य कमिटी थेके सिनी भारतीय जनता पार्टी नाहारका अरनि नेतृत्व नै थाकाइके सिनी निर्मल बाबु न उपयुक्त बन तैसे सुपुनरा बाबे बन मंडल प्रेसिडेंट मारखा आ खातं थुगैनो सुंतिने अर मिसिल तै बाइक रिले तै जत्तन खातं कागैनो सुंतिने अर बिसिबा के सिनी सुबुं चारन अर बिसिबा खाइसो बाइके आमनि बागे जत्तन न हामबाय तै खुलुमाया फारो ते भारत माता की जतन Tini besar borok bang kana. Tini कम से कम 400 টাকা 500 सिनी सिधु गोला टाका जला 12 टाका जला मंडल नि सिमिं नुमा
बे कुनु जागा गैया आं मासे सिमिंसे ताबुक सिबाइजला डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं फाइस' फायो ते केबो आरो बेबांनो टाका जला मनननि बरं मा हामबाय